नमस्कार मु जितेन्द्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज हूँ जनवरी मास 22 तारिख बुधवार। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और गुरुत्वपूर्ण टॉप न्यूजेस गुड़िक रही चलतु ये संपूर्ण वीडियो जाना। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यटन देखु था। आम वीडियो भल लगे आम वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो चलतु डेरी नक आरंभ कर संपूर्ण वीडियो कौन रही। राज्य में कम शीतर प्रकोप। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्य में कम शीत बढ़ तापमात्रा। उभय दिन और रातिर तापमात्रा बढ़े बोली पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण और अभ्यंतरीण ओडिशा रे तापमात्रा बढ़ 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा बढ़े बोली आकलन कर। गत 2 दिन हेब राज्य में दिन तापमात्रा वृद्धि होता बेले आसन्ता 2 दिन मध्य राति तापमात्रा बढ़। गत 24 घंटे नुआपड़ा जिले में सर्वाधिक तापमात्रा 32.4 डिग्री रेकर्ड कर। तापमात्रा वृद्धि सह आसन्ता 23 तारिख पर्यंत राज्य में घन कुहुड़ी नहीं सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। विशेषकर उपकूल ओडिशार सबु जिले में दृश्यमान क्षमता कम रहिबो। 22 तारिख अर्थात आज पर्यंत घन कुहुड़ी नहीं केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और कंधमाल को येलो वार्निंग जारी कर। आसन्ता काली बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति जिले में घन कुहुड़ी येलो अलर्ट जारी कर। एसबू जिले में 50 मीटर तलू खसी आसब दृश्यमान क्षमता। किसी स्थान में जीरो विजिबिलिटी अनुभूत होगा नहीं सतर्क सूचना जारी कर। चलन देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। स्कूल में खोल शिशु बाटिका। तो चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्यर अभिभावक मान बड़ खबर आसी जाइए। जातीय शिक्षा नीति 2020 को कार्यकारी करने राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई। विभाग पक्ष कहुचे पिला बयस 6 वर्ष होते एणिकी प्रथम श्रेणी में नाम लिखाइबा अनुमति मिलिब नहीं। शिक्षा वर्ष 2025-26 मसीह राज्य में यह नियम लागू होब। विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्ष जारी विज्ञप्ति अनुसार जातीय शिक्षा नीति 2020 प्रावधान अनुसार राज्य सरकार 2025-26 शिक्षा वर्ष प्रथम श्रेणी नाम लिखाइबा पिला बयस 6 वर्ष होता जरूरी। शिक्षा वर्ष सेप्टेम्बर 1 सुधा पिलार बयस 6 वर्ष ऊर्ध्व होगा नितांत आवश्यक। 2025-26 शिक्षा वर्ष समस्त प्राथमिक स्कूल में अतिरिक्त प्री स्कूल श्रेणी खोल जहाँकि शिशु बाटिका नाम नामित हो और सेठारे 5 ରୁ 6 वर्ष बयस पिलाने नाम लिखाई पारे। उल्लेखযোग्य राज्य सरकार गत सप्ताह जातीय शिक्षा नीति 2020 को कार्यकारी करने गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। तो चलन देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। आउ हेबनी 10वीं बोर्ड परीक्षा, उठीजिव 10वीं श्रेणी बोर्ड परीक्षा। एमती किसी निष्पत्ति नहीं पारती राज्य सरकार। राज्य नूतन शिक्षा नीति 2020 लागू होगा पर ताकू कार्यकारी करने को सरकार लगी पड़ी। आसंता वर्ष अर्थात 2026-27 वर्ष में राज्यर स्कूल गुड़िक नुआ शिक्षा नीति हेब पाठपढ़ा। तेज यार मध्य मैट्रिक परीक्षा को नहीं बड़ अपडेट सामना को आसी। चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा हेब। प्रति वर्ष भाई चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा हेब, किंतु आसंता वर्ष को मैट्रिक बोर्ड हेब कि नहीं से नहीं निष्पत्ति राज्य सरकार एने सूचना देइछंती। एनसीईआरटी युग्म निर्देशक अमरेन्द्र बेहेरा से कहते मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हेब कि नहीं निष्पत्ति एपर्यंत होई नहीं। परीक्षा नहीं देशर 69टी बोर्ड निष्पत्ति नेब। एनसीईआरटी युग्म निर्देशक अमरेन्द्र बेहेरा कहते जातीय शिक्षा नीति बोर्ड परीक्षा व्यवस्था नहीं। अर्थात आसंता शिक्षा वर्ष लागू होगा जातीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रे बोर्ड परीक्षार कौन व्यवस्था नहीं। तेणु मैट्रिक परीक्षा होगा हेले निष्पत्ति हेब। राज्य सरकार एने निष्पत्ति नेबे, किंतु एबे से नहीं कौन निष्पत्ति आसी नहीं। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 22 तारिख में सुंदरगढ़ बंद डाकरा। तालीम निजुक्ति ना तमिलनाडुर कोटियार सुंदरगढ़ 90 जन झील निर्यातना भोगुवा और घर को फेर चाहूले भी से कंपानी छाड़ू न अभियोग होती। प्रतिवाद में कौशल समाज 22 तारिख में सुंदरगढ़ बंद डाकरा देइछि। सरकार कौशल विकास योजनार पठाई झील मान फेरई आने को जिला कौशल विकास अधिकारी नेतृत्व में एक टीम जाइथिला, किंतु झील मैंने फेरई अणा जाइन और पर्यायक्रमे झील मैंने फेरबे बोली अभिभावक को सूचना दिया पर तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। एने 15 तारिख में कौशल समाज नेतृत्व में अभिभावक माने अतिरिक्त जिलापाल रवि नारायण साहू को एक चेतावनी पत्र देते। अभियोग रही लेफ्रीपड़ा ब्लॉक विभिन्न पंचायत 90 जन झील को कंप्यूटर तालीम ना कटकस्थ एक तालीम केन्द्र को नहीं 45 दिन सिलाई तालीम पर अभिभावक आगचर में तमिलनाडुर एक पोशाक तैयारी कंपानी नियोजित कर झील मान 8 ରୁ 10 घंटा खटा जाउछि। देह असुस्थ हेले जबरदस्त काम करने को बाध्य करा जाउथुवा, घर को आसवा चाहूले भी धमक चमक दे छाड़ न जाउथुवा, काम करने समय भूल हेले अश्लील भाषा गाली गुलज कर अभियोग रही।
ତେଣୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ 7 ତାରିଖରୁ କୌଶଳ ସମାଜ ମହାସଚିବ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ କୌଶଳ ବିକାଶ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP ଲାଗୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ରହିବେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 1 ଓ 2, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 1 ଓ 2କୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ିବ କିଏ? 3 ବର୍ଷରୁ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଖୋଲିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯିବ କି ନାହିଁ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କ'ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କି? ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEPର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 3 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା। ଏଥିରେ 10ମ +2 ବଦଳରେ 5+3+3+4 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ନ ଦେଇ ମୌଳିକ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେମାନେ ବି ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବେ ବି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ କି ସୁଭଦ୍ରା ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ରିଭ୍ୟୁରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମହିଳା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ପହଞ୍ଚିବେ। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 4ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ EKYCକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା EKYC ଅବଧି। ଏଯାଏଁ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ EKYC ଅପଡେଟ୍ କରିନଥିବାରୁ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଡେଡଲାଇନ୍ ପରେ ଡେଡଲାଇନ୍ ବଦଳୁଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ EKYC କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ EKYC ନ କଲେ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ମାତ୍ର ଆଉ 10ଟି ଦିନ ରହିଛି। ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଯାଇ ଜାନୁଆରୀ 30 ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 41,15,525 ଜଣ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ EKYC କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ରୁଗ୍ଣ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, କୁଷ୍ଠରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ବୟସାଧିକ ଶିକାର ଅଛନ୍ତି। କେବେ ବି EKYC କରିବାରେ ଏମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 30 ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ି କାର୍ଡ କାଟିଯିବ। ଏହାର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ସରକାର ସ୍ତରରେ ଏଯାବତ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାସନ କାର୍ଡ କେବଳ କେତେ କିଲୋ ଚାଉଳରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବହୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ରାସନ କାର୍ଡ ସଂଯୁକ୍ତ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରେ କୌଣସି ଗରିବର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡର EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରେ EKYCକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ 31 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆଉ ରାସନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ RRBର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ rrbcdg.gov.in ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ 23 ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ 22 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। NCBT SCBT ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ITI ପାସ୍ କରିଥିବା ଜରୁରୀ। ବୟସ ବିଷୟ ଜାଣିନେବା। ସର୍ବନିମ୍ନ 18, ସର୍ବାଧିକ 36 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ଗଣନା 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଅନୁସାରେ ହେବ। ଲେଭେଲ୍ 1 7 ପେ CPC ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା, SC ST PWD ESM ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଟେଷ୍ଟ, PET, ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି।
एणिकी 10 दिन बिना बैग रे स्कूल जीवे पिला माने ओडिशा जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगा पर एक नुआ तथ्य सामना को आसी। ए तथ्य अनुसार स्कूल छात्र छात्री 10 दिन बिना बैग रे जीवे स्कूल। राज्य समस्त स्कूल रे 6 रु 8 श्रेणी मध्य सब छात्र छात्री को एक फोन कोर्स अर्थात मजालिया पाठ्यक्रम नेबाकू पड़िबो। यह मुख्यतः धंदामूलक कारीगर अंश विशेष होइथिबो। से कोर्स रे काठ काम, वैद्युतिक काम, धातु काम, बगीचा काम, माटी जिनिस प्रस्तुत करिबा एभली कोर्स रहिबो। सेति पई 10 दिन पिला माने स्कूल बैग न नै काम करिबा शिखिबे, जेमिति कि बढ़ई सहित 10 दिन काम करिवे किंबा बगीचा काम करथा माली सहित 10 दिन, वैद्युतिक काम, धातु काम मध्ये करि परिबे। सेहि परि पिला माने कुंभकार किंबा कलाकार सहित काम करिवे एवं शिखिबे। एही धंदामूलक पाठ्यक्रम ऑनलाइन माध्यम रे भी उपलब्ध हेबो। यार मूल उद्देश्य होची कला, क्विज, क्रीड़ा एवं धंदामूलक हस्तशिल्प पई छात्र छात्री मानकू उत्साहित करिबा। आसंता शिक्षा वर्ष 2025-26 मसियारू राज्य एही नियम लागू करिबा को निष्पत्ति नैछंती राज्य सरकार। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। फेब्रुआरी 13 रु आरंभ हेबो विधानसभा बजेट अधिवेशन। 17 तारिख रे बजेट उपस्थापन हेबो। राज्यपालक अभिभाषण रु आरंभ होई अधिवेशन एप्रिल 5 जाय दुईटी पर्याय चलिबो। फेब्रुआरी 21 जाय प्रथम पर्याय अधिवेशन परे फेब्रुआरी 22 रु मार्च 6 पर्यंत अधिवेशन बंद रहिबो। पुनः मार्च 7 रु एप्रिल 5 पर्यंत दुई पर्याय अधिवेशन कार्य चलिबो। तो सारा दिन पर बछा बछा एवं गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं आ वीडियो को लाइक कर दियंतु। धन्यवाद।